tamrin wala habbin sadaqatun. Wa asul hadits Abi Sa'id muttafaqun alaih. Ban paningkan di Sayyidina Jabir, ban paningkan di Imam Muslim min hadits Abi Sa'id dari hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna alaysa fima duna khamsati awsuqin tada paningkan dalam barang seibabana lima ausuk lima kentang min tamrin dari kormah wala habben ban budan juga kibiki sadaqatun wa sadaqah wa asul hadithi Abi Sa'id muttafaqun alaih. Kita kampon ngauningin saja penampon sering dibahas bahwa zakat kibiki zakat al-muqtad barang-barang kebai makanan pokok iki banika lamun bersenah keleban tempengan se ampon lumrah zaman semangken maka iki banika 720 kilo 720 kilo banika awalan nisab beras jagung ila akhirih lamun ben kolen maka banika 1200 atau ben 1 ton 2 kintal. Paniga se mu'tamad se takrir sareng sebagian dari ulama mutaakhirin. Mun di zaman lamba kan subung kiloan. Jadi ausuk, gentang ila akhirih kan. Jadi paniga apa namanya di zaman semakin ngangkui kiloan 720 kilo. Setengah ton lebih 220 kilo 200 kintal 20 kilo. Pelotan benih juga wajib izakatin sebab pelotan benih termasuk makanan pokok sanajan ikakan secara jarang wa in ukila nadiran nang dalam syarana apa namanya syarana safina nang kasyafatus saja karangan Syekh Nawawi Banten wa in ukila nadiran sanajan ikakan secara jarang jadi harus ketan harus pelotan mereka wajib zakatin. Lamun umpamana nengi situng tisah pada dua kakanan se pada ikakan tetapi se lebih lumrah se situngah maka panika izakatin se lebih lumrah se lebih lumrah izakatin. Lamun padah maka panika terserah milih sikit mabai. Tapi lamun umpamana campur maka panika tak kenging. Jadi akadi ning Indonesia, akadi ning Madura, orang biasa ngakan nasi pote, biasa ngakan nasi jagung. Tapi panika silumrah, sekaprang ki panika nasi pote. Maka panika zakatnya iki panika beras. Lamun umpamana pakai campur beras jagung, apa boleh pas iselip pas beras jagung ngeregena, maka panika tak kenging. Katipun apa hukuma zakat angkui beras jagung. Beras jagung dari mangki selip panika tak kenging. Cung tak kengingan boleh. Sebab panika bikinah apa boleh pakai campur beras dan jagung panika tak kenging. Jadi kudu ngalak beras lamun umpamana padah maka beri pemilihan arah beras ki jagung iki. Jagung bulir panika nyamai syair. Jadi jagung bulir panika nau mustaqil. Apa mana? Situng bernah khusus. Maksudnya sepenegam. Bernah panika jenis panika
ipa kumpul pada jenis kan. Jadi dia kena umpamana andi beras C4 ban beras apa mana kak Risa ikan paus. Panika pada saja pokoknya kianya mah beras berarti panika pada saja. Jadi kan situng bernah artinya umpamana ipa kumpul maka ipa keluar kiza kata ingki kenging tak apa-apa. Tapi lamun ampun lain bernah lain nau lain jenis maka panika tak bisa butan akad dia beras ban jagung. Panika jagung dengan jenis lain ampun. Lah jagung ban jagung bulir panika ampun lakar lain jenis. Lain jenis ampun. Jagung ingki jagung bulir ingki jagung bulir. Jadi tak bisa pun tanda kompol jagung bulir ban jagung. Sanajan inyamain jagung cuma itambahin bulir. Sebab penikah nyamah neneng imaturah cuma jagung bulir. Anapun bahasa Arab maka penikah zurah ban syair. Beni zurah bulir. Sebenarnya kan. Jadi penikah juga bahas bi ulama juga. Jadi penikah jenis mustaqil, jagung bulir jenis mustaqil, zurah jenis mustaqil. Jadi tak bisa benar ni berkompol. Ini kepada bahasa tidak pada bernikah. Tapi sampun naik abaseki dak ke aslina dak ke bahasa Arab bernikah lain benih. Tapi nengi bahasa terjemahna mereka terkadang ngijam dekat nyama lain kalau nambahin nyama lain. Kenapa? Contohnya ini. Beda mereka. Iki kata jagung bulir mereka pun. Tapi beda boleh contohnya sekian dan kalau paen. Qala وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. Bandari Salim bin Abdullah Nabi radhiyallahu anhu qala fima saqati sama dalam barang se nyiram pona palangi artinya hujan saya maksud wal uyun ban banyak-banyak sumber au kana athariyan atau beda pon apa barang artinya muqtad athariyan panika se nginum kalaban ramuan al-usyru tining sapersepuluh wa fima suqiya bin nadhi nisful usyri ban dalam barang suqiya se iseram pun apa barang bin nadhi kalaban untah kalaban unta se ngangku iseraman al-anisul usyri tining separona sapersepuluh rawahul Bukhari wa li Abi Daud idza kana ba'lan al-usyru fima suqiya bisawani aw an-nadhi nisful usyri. Lamun beda pun apa barang pun apa muqtad barang se kalak sepersepuluh nah ba'lan panikah bareng se nginum kalaban ramun tibi al usyruh tining sepersepuluh wa fi masuqiya bin bisawani ban tining ban panikah dalam bareng se iseram apa ma bisawani kalau banyak-banyak ontah awin nadhata wana ontah nusul usyri tining sepersepuluh. Panikah ulama adabu tentang muasyarat tentang mana barang makanan pokok penikah lamun tak ngangkui biaya
tak ngangkui biaya, maka panika zakatnya 1/10. Jadi lamun umpamana sanesop 720 kilo, maka zakatnya ingki panika 72 kilo. Tapi lamun umpamana ngangkui biaya, jadi aing panika oleh na meleh atau na ngangko aki kalaban zaman lambak panika kalaban ontah na juga panika se ipakanin panika kalaban meliaki reba ban sama jemah, maka panika wajib saparona 1/10. Saparona 72 kilo, 36 kilo. Jadi nisful usyri panika saparona 1/10. Atau na du polo seberapa? Saparona 1/10. Lah, panika ulama adhabu lamun umpamana ibiayain. Maka saparona 1/10. Jadi aing meliaki, jadi pun apa meliaki. Semakin lamun umpamana biaya panika masuk dek ke tanah tapi tak masuk dek ke aing, atau na biaya panika cuma sakatir kena penapanya mana kena istilahnya benih aslina aing, maka panika tetap 1/10. Mungkin orang jelas apa nikah, panika ki orang jelas kan. Sebiasa ikalakoh neng maturah i zaman lembok, menabi zaman semakin ampun lah sobung orang lah di anu kapi tibi ambil di mesin kapi ambil di mesin tibi kapi ki zaman abah dan kaulah ki zaman abah panika orang panika norap ngangkui kalaban aing songai seipakili dari Tambak Agung panika norap itu orap panika subung biaya nah minal uyun dari somper dari songai dari subung biaya nah mungkin orang senorap panika kudu abri syai'un dak ga orang se ajaga panapanya mana ajaga panapa aing panika men bilang mbak pak pasirnya mana ki zaman apa panika Pak Patrah ngarang jadi panika beri dak Pak Patrah panika hatta dia kena rokok atau apa panika beri pesep panika mun tak beri panika tak beri juga aing panika jadi panika menabi beri panika maka beriin tapi ngangkui gantian jadi sediri lao andi hak ada terus selebih jauh maka penikah tak masuk dek ke biaya punten jadi penikah pakun zakatnya pakun al usyruh pakun 1/10 sebab penikah beni aslina biayana aing jadi lemun aslina biayana aing kangkui badeteng aing penikah rekan oleh meleh aing atau na aing panika yang ko aki kalaban ontah nengki panika ipakanin ila akhirih panika maka panika nisful usyri jadi panika juga harus diperhatikan sanajan panika abri banyak ndak ka orang se tukang jaga na aing gak bisa tukang jaga na aing torapan jadi panika tak masuk dek ke biaya betul. Lamun mesin nah masuk sebab mengkui biaya benar lamun umpamana panika
panika ponopanya mana iterangake ban ulama sedetil-detil lah. Lamun umpamana separuh-separuh bang. Jadi terkadang isiram kalaban ujen, tapi terkadang isiram kalaban biaya. Maka panika cepon panika banyak tafsir lah. Lamun umpamana bagi dua, jadi sepanapanya mana bagi dua panika separuh tanpa biaya, separuh mengkui biaya, maka panika bagi dua juga. Jadi berarti petong bolo panika ampurekan mau deng-deng panika. Petong bolo 2 kilo panika 1/10. 1/10 na 720 kilo. Lamun umpamana separuh tak ngakui biaya, separuh ngakui biaya, maka berarti zakatnya 72 36 tambah seberapa? Separuh 36 12. 36 tambah 12. Hah? 36 46 40 belu 54 kilo. 54 kilo. Lamun umpamana punika ite perinci sedeng-deng ampu mikir. Lamun umpamana seram tak ngangkui biaya 1/4. Pas yang hui biaya 3/4. Maka punika juga irikan juga. Ini kampung ngangkui deng-deng menika pokon. Ini kayak bahas secara ulama sampai sedetil-detil lah. Terus saya maksud beda nih kayak mampun kelopain mampun. Insyaallah nange minggu sepekan datang insyaallah mentak kelopa. Idza darrat niyaquka fahtalibha fala tadri al-fasilu mata yakunu liman yakunu fala tadri al-fasilu liman takunu idza habbat riyahuka faghtanimha fala tadri syita'u mata yakunu. Jadi lamun umpamana idza darrat niyaquka fahtalibha mola posa kampurah susunah ontana baan maka tuli peres susunah fahtalibha fala tadri al-fasilu liman yakunu. Maka baan tak tahu budun ontah atau susu jirandin siapa. Jadi maksudnya kena mohon pada kesempatan mereka tuli mungkin bisa tak itu ndang ki tuli terang akhir kan. Karena pada tada sing ngawengin terkadang pas pada udzur ban apa. Tiba ini kajek pon aing aing banika bi'tibari muddati zar'i muddati aishi zar'i wa namaihi. Jadi bi'tibari muddati aishi zar'i wa namaihi. Jadi mitong-mitong
odiin barang beras rekan ke beras rekan barang saya wajib zakatin panika beras mitong-mitong odiin beras ban masa-masa tombuna beras panika. Jadi lamun umpamana beras panika taman seret taman bulan semangken sampai ka mulong panika 4 bulan maka panika lamun iseram tak ngangkui biaya separuh lamun iseram ngangkui biaya separuh panika kan zakatnya juga iparo ibang rekan maka panika separuh panika ibitong dari masa-masa tombunah beras panika sampai ke molong beras panika. Jadi saumpamana masa-masa tombunah panika 4 bulan pas 2 bulan i seram tak ngangkui biaya ngangkui ojen se 2 bulan panika yang ngangkui biaya maka panika apa namanya i paruh 2 juga sanajan panika benih bi tibari ada di sakayat jebon jadi benih mitong-mitong banyakna seraman jadi maksudnya sepanika saya maksud paruh 2 jadi ketika seram tak ngangkui biaya pas seram ngangkui biaya paruh 2 jadi 50% ibang panika benih saya maksud seram ngangkui ojen panika 10 kali seraman seram ngangkui biaya panika 10 kali seraman benih sepanika tapi saya maksud muddatu aish zar'i wa namaihi jadi mangsa tombunah barang tombunah beras cek saking beras rekan jadi lamun umpamana 4 bulan 2 bulan panika seram ngakui keraban ujan sanajan kunco masa kalian tapi panika 2 bulan atau nah 2 bulan panika seram keraban ujan terus-terusan sebenarnya pas 2 bulan panika seram ngakui keraban biaya sanajan sekalian maka panika yuk tabar ampun munasofah ampun yuk tabar ampun apa namanya mana 50-50 rekan ampun ki 50-50 artinya paruh ibang jadi ampun 54 kilo je ampun segila tora jadi apa namanya mana 72 kilo panika lamun al-usyur kan 72 kilo jadi saparona usyur saparona 72 kilo ingki panika 36 kilo 36 kilo panika saparona se seram tanpa biaya seram ngkui ojen di 36 kilo seram ngkui biaya panika saparona 36 kilo jadi benih separon 72 kilo punten separona 36 kilo sebab panika separona full usyur jadi separona 36 kilo separon 36 kilo sepanapa 12 kilo 12 kilo ditambah dengan 36 berarti 54 kilo jadi sepanika jadi panika bi tibari aishi zar'i wa namaihi Allah subhanahu wa ta'ala beri